17 кило мумкин 15 кило мебурад. ман ки тарози нестам, лекин примерно мумкин 16 кило мебурад. сифати тарбузо хай хуб аст. соли мумкин як хелша ҳамаша дурунш ба дур омадаги нестиму. хай пухтагӣ иншоллоҳ. ам пухтагӣ гуфта имрӯз сар кардим акун. Ята нимтара кишида ина дидестим. ҳамаша кишида намешавадум. лекин иншоллоҳ пухтагӣ. این هندلره ما بر ماهی فеврал تیار کردگی کوچتاشه و آورده ماهی مارس شنوندگی ما بر وقت دویم حاصل باید کشت کنیم. اینجا با فکرم چی میشود؟ سبزی و زمستانه میشوند. در اینجا پلانیروفکا کردیم ده سبزی زمستانه. ما گندم میکاریم بسیارتر. گندم بود، پخته کاریدگی ما، تربوز، پمیدار، همه نمودی زراعت ها را میکاریم. البته سطح زندگی بلند میشود وقتی که ما میکاریم. یکم این یک شوق است که ما پالیسی های بر وقتی میکاریم و همه بازارهای داخلی جمهوری ما رو تامین میکنیم. درآمد خیلی خدا شکر اما راسخود قطعی همه خیلی آماده امسال. اینجا 1.5 گکتار аренда гирифтагим. ҳосило мана ки дидестин ҳам хел ҳосил шид. худо ба шукр. ҳамиқаш тонистим кадестим. хай худо ба шукр. донаша 17 суми ай пеши замин. тарбуз ҳосилаш нағз. хай у сол беҳтар буд аз ин. хай имсол акнун камтар сустар ай савдогорое ки ай ноҳияи турсунзода омадаги ҳамё мебаранд шаҳри душанбе. акнун мо намекоҳем. харидора як хелиш меоя, як хелиш мумкин пурсонқатӣ меоя. бозор мебарем набоша. ай бозор харидора дастрас мекунем. дар бозор харидора бисёр меояд. ин тарбуз 5 кило шаблон. яъне ки аз 5 кило болош 17 сум. то чанд кило бошад? 10 кило, 15 кило, то чанд кило бошад? 5 кило шаблон қати 17 сум оз нарх наво кардем, савдо кардем. савдо мо пох ина чиндестим. будем ин сол якум бор омадестим. насиб мебарем. якум бор ин 17 сомон гирифтем. насиб 25 23 ам хел мефуршим. насиб кадаги боша. 2 тонн, 2.5 тонн, 3 тонн ам хел.